السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى للجميع رمضان كريم بالبركة والهنا، وأشكركم لاستقبالكم الأخوي ولاتصالكم بالمباشر على سكايب. أتمنى أن تكون بلادنا قوية بين البلدان الرائدة في العالم، وأتمنى أن اقتصادنا يسد كل الطلبات الشغل للشباب، وأن نفتح المجال لكل نوع من الاستثمار. أتمنى كذلك أن تعليمنا يركز عن العلوم والمعرفة والثقافة وعلى اللغة الإنجليزية كلغة التواصل العالمي. أتمنى كذلك أن الإعلام وحرية التعبير والثقافة يكون فخراً واعتزاز لبلادنا، ويخلق ثروة حقيقية لفائدة البلاد. وأتمنى أخيراً حتى الرياضة، ولا سيما كرة القدم التي تحظى بمساعدة الدولة، أن تكون منبع لخلق ثروة حقيقية كما هو الشأن في بلدان أخرى. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear friends of Facebook, good morning. I wish you a generous Ramadan, and I thank you for welcoming me when I came back and for contacting me directly on Skype. I wish my country to be strong and respected and among the leaders of this world. I wish that our economy satisfies all demand for employment of our youth, and that we open all doors to all investments. I wish that our education focus on science, knowledge, and culture, and use of English as an international language. I wish that the media's freedom of expression and culture continue to be the pride of our country, and they should create real wealth for our country. I wish finally that even sports, and in particular football, which receives help and support from the state, become a source of real wealth, like it does in so many other countries. Thank you, and God bless you. Mis amigos de la página Facebook, buenos días. Yo quisiera expresar un Ramadán generoso a todos. Gracias por su bienvenida a mi retorno a mi país y su contacto directo a través Skype. Yo espero que mi país sea fuerte y respetado y parte de los líderes del mundo. Yo expreso que nuestra economía satisface a toda la demanda de empleo de los jóvenes y que abrimos todas las puertas de inversiones. Yo espero que la educación se concentre sobre ciencia, conocimiento y cultura, y el uso de la lengua inglesa como lengua internacional por excelencia. Yo expreso y espero que los medios, libertad de expresión y la cultura continuarán a ser la orgullosa de nuestro país, para que crean también riqueza real a nuestro país. Yo espero finalmente que los deportivos, y en particular el fútbol, que reciben apoyo importante del Estado, se convierten
y una riqueza real de nuestro país. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Chers amis de la page Facebook, bonjour. Je vous souhaite un généreux Ramadan à tous. Et je vous remercie de votre bienvenue à mon retour et votre contact direct à travers Skype. Je souhaite à mon pays d'être fort et respecté et parmi les leaders de ce monde. Et je souhaite que notre économie puisse satisfaire toutes les demandes d'emploi de nos jeunes et que nous ouvrions la porte à tous les investissements. Je souhaite que notre enseignement se concentre plus sur les sciences, la connaissance et la culture, et sur l'emploi de la langue anglaise, langue internationale par excellence. Et je souhaite que les médias, la liberté d'expression et la culture continuent d'être une fierté de notre pays, mais qu'ils créent aussi une richesse réelle pour l'intérêt de notre pays. Et je souhaite finalement que même les sports, et en particulier le football, qui reçoit un appui conséquent de l'État, deviennent une source de richesse réelle, comme c'est le cas dans d'autres pays. Et je vous remercie et que Dieu vous bénisse. أحبائي صفحة فيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى للجميع رمضان كريم بالبركة والهناء، وأشكركم لاستقبالكم الأخوي ولاتصالكم بالمباشر على سكايب. أتمنى أن تكون بلادنا قوية بين البلدان الرائدة في العالم، وأتمنى أن اقتصادنا يسد كل الطلبات الشغل للشباب، وأن نفتح المجال لكل نوع من الاستثمار. أتمنى كذلك أن تعليمنا يركز عن العلوم والمعرفة والثقافة، وعلى اللغة الإنجليزية كلغة التواصل العالمي. أتمنى كذلك أن الإعلام وحرية التعبير والثقافة يكون فخراً واعتزاز لبلادنا، ويخلق ثروة حقيقية لفائدة البلاد. وأتمنى أخيراً حتى الرياضة، ولا سيما كرة القدم التي تحظى بمساعدة الدولة، أن تكون منبع لخلق ثروة حقيقية كما هو الشأن في بلدان أخرى. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear friends of Facebook, good morning. I wish you a generous Ramadan, and I thank you for welcoming me when I came back and for contacting me directly on Skype. I wish my country to be strong and respected and among the leaders of this world. I wish that our economy satisfies all demand for employment of our youth, and that we open all doors to all investments. I wish that our education focus on science, knowledge, and culture, and use of English as an international language. I wish that the media's freedom of expression and culture continue to be the pride of our country, and they should create real wealth for our country. I wish finally that even sports, and in particular football, which receives help and support from the state, become a source of real wealth, like it does in so many other countries. Thank you, and God bless you. Mis amigos de la página Facebook, buenos días. Yo quisiera expresar un Ramadán generoso a todos. Gracias por su bienvenida a mi retorno a mi país
y su contacto directo a través Skype. Yo espero que mi país sea fuerte y respetado y parte de los líderes del mundo. Yo expreso que nuestra economía satisface a toda la demanda de empleo de los jóvenes y que abrimos todas las puertas de inversiones. Yo espero que la educación se concentre sobre ciencia, conocimiento y cultura, y el uso de la lengua inglesa como lengua internacional por excelencia. Yo expreso y espero que los medios, libertad de expresión y la cultura continuarán a ser la orgullosa de nuestro país para que crean también riqueza real a nuestro país. Yo espero finalmente que los deportivos, en particular el fútbol, que reciben apoyo importante del Estado, se convierten en una riqueza real de nuestro país. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Chers amis de la page Facebook, bonjour. Je vous souhaite un généreux Ramadan à tous. Et je vous remercie de votre bienvenue à mon retour et votre contact direct à travers Skype. Je souhaite à mon pays d'être fort et respecté et parmi les leaders de ce monde. Et je souhaite que notre économie puisse satisfaire toutes les demandes d'emploi de nos jeunes et que nous ouvrions la porte à tous les investissements. Je souhaite que notre enseignement se concentre plus sur les sciences, la connaissance et la culture, et sur l'emploi de la langue anglaise, langue internationale par excellence. Et je souhaite que les médias, la liberté d'expression et la culture continuent d'être une fierté de notre pays, mais qu'ils créent aussi une richesse réelle pour l'intérêt de notre pays. Et je souhaite finalement que même les sports, et en particulier le football, qui reçoit un appui conséquent de l'État, deviennent une source de richesse réelle, comme c'est le cas dans d'autres pays. Et je vous remercie et que Dieu vous bénisse. أحبائي صفحة فيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى للجميع رمضان كريم بالبركة والهنا، وأشكركم لاستقبالكم الأخوي ولاتصالكم بالمباشر على سكايب. أتمنى أن تكون بلادنا قوية بين البلدان الرائدة في العالم، وأتمنى أن اقتصادنا يسد كل الطلبات الشغل للشباب، وأن نفتح المجال لكل نوع من الاستثمار. أتمنى كذلك أن تعليمنا يركز عن العلوم والمعرفة والثقافة، وعلى اللغة الإنجليزية كلغة التواصل العالمي. أتمنى كذلك أن الإعلام وحرية التعبير والثقافة يكون فخرا واعتزاز لبلادنا، ويخلق ثروة حقيقية لفائدة البلاد. وأتمنى أخيرا حتى الرياضة، ولا سيما كرة القدم التي تحظى بمساعدة الدولة، أن تكون منبع لخلق ثروة حقيقية كما هو الشأن في بلدان أخرى. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear friends of Facebook, good morning. I wish you a generous Ramadan, and I thank you for welcoming me when I came back and for contacting me directly on Skype. I wish my country to be strong and respected and among the leaders of this world.
I wish that our economy satisfies all demand for employment of our youth, and that we open all doors to all investments. I wish that our education focus on science, knowledge, and culture, and use of English as an international language. I wish that the media's freedom of expression and culture continue to be the pride of our country, and they should create real wealth for our country. I wish finally that even sports, and in particular football, which receives help and support from the state, become a source of real wealth, like it does in so many other countries. Thank you, and God bless you. Chers amis de la page Mis amigos, bonjour. La página Facebook. Je vous souhaite un généreux Ramadan expresar a tous. Un Ramadan generoso. Et je vous remercie de votre bienvenue por su bienvenida a mi contacto a mi país y su contacto directo a través Skype. Yo espero que mi país sea fuerte y respetado y parte de los líderes del mundo. Yo expreso que nuestra economía satisface a toda la demanda de empleo de los jóvenes y que abrimos todas las puertas de inversiones. Yo espero que la educación se concentre sobre ciencia, conocimiento y cultura, y el uso de la lengua inglesa como lengua internacional por excelencia. Yo expreso y espero que los medios, libertad de expresión y la cultura continuarán a ser la orgullosa de nuestro país para que crean también riqueza real a nuestro país. Yo espero finalmente que los deportivos, en particular el fútbol, que reciben apoyo importante del Estado, se convierten en una riqueza real de nuestro país. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Chers amis de la page Facebook, bonjour. Je vous souhaite un généreux Ramadan à tous. Et je vous remercie de votre bienvenue à mon retour et votre contact direct à travers Skype. Je souhaite à mon pays d'être fort et respecté et parmi les leaders de ce monde. Et je souhaite que notre économie puisse satisfaire toutes les demandes d'emploi de nos jeunes et que nous ouvrions la porte à tous les investissements. Je souhaite que notre enseignement se concentre plus sur les sciences, la connaissance et la culture, et sur l'emploi de la langue anglaise, langue internationale par excellence. Et je souhaite que les médias, la liberté d'expression et la culture continuent d'être une fierté de notre pays, mais qu'ils créent aussi une richesse réelle pour l'intérêt de notre pays. Et je souhaite finalement que même les sports, et en particulier le football, qui reçoit un appui conséquent de l'État, deviennent une source de richesse réelle, comme c'est le cas dans d'autres pays. Et je vous remercie et que Dieu vous bénisse. أحبائي صفحة فيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى للجميع رمضان كريم بالبركة والهنا، وأشكركم لاستقبالكم الأخوي ولاتصالكم بالمباشر على سكايب. أتمنى أن تكون بلادنا قوية بين البلدان الرائدة في العالم، وأتمنى أن اقتصادنا يسد كل الطلبات الشغل للشباب، وأن نفتح المجال لكل نوع من الاستثمار. أتمنى كذلك أن تعليمنا يركز عن العلوم والمعرفة والثقافة،
وعلى اللغة الإنجليزية كلغة التواصل العالمي. أتمنى كذلك أن الإعلام وحرية التعبير والثقافة يكون فخرا واعتزاز لبلادنا، ويخلق ثروة حقيقية لفائدة البلاد. وأتمنى أخيرا حتى الرياضة، ولا سيما كرة القدم التي تحظى بمساعدة الدولة، أن تكون منبع لخلق ثروة حقيقية كما هو الشأن في بلدان أخرى.